Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah pada pagi ini kita sama-sama sekali lagi dalam sesi 30 minit bersama TDAA yang kita akan membicarakan dan kita akan berkongsi dan kita juga akan bersama-sama melihat bagaimana kita mereka bentuk pembelajaran aktif teradun menggunakan ITEL. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum ini kita telah ada beberapa siri. Ada beberapa siri perkongsian yang mana insya-Allah pada minggu ini kita akan melihat bagaimana kita mereka bentuk in-class exercise activities that we gonna use in our ITEL. Tuan-tuan dan puan-puan, pada dua perkongsian sebelum ini, kita telah melihat secara ringkas how that we design an active blended learning class. So on 23rd March, kita telah sama-sama melihat bagaimana that we introduce the ITEL and also the learning theories in order for us to design active blended learning class. Di mana pada perkongsian kita pada 23 Mac yang lepas, kita telah melihat bagaimana kita akan memulakan kelas kita, online blended learning class kita menggunakan a new interactive, integrated technology enabled, which is based on Moodle 4.0 platform, which we call it ITEL. Dan kita telah juga membicarakan bersama-sama berkenaan dengan bagaimana support system yang ada, terutama sekali saya kiranya khusus-khusus yang sepatutnya kita handle, yang sepatutnya kita laksanakan, tidak tersenarai dalam ITEL. Dan juga kita juga telah sama-sama berbincang dan juga melihat bagaimana learning theory, how that several learning theories in order for us to design active blended learning ini, apa teori-teori yang sesuai dan apa juga pedagogy that's suitable for us to use using this e-learning platform, or we call it ITEL. Itu pada perkongsian kita yang pertama. Tuan-tuan dan puan-puan, pada minggu lepas, pada 29 Mac, kita telah sama-sama berkongsi how that we design introductory activities for the first 2 weeks. Pada perkongsian yang lepas, kita telah melihat juga bagaimana kita telah menggunakan beberapa not in-house, several apps which is already available out there that we integrate using our ITEL. Sebagai contoh, bagaimana kita menggunakan Flip dalam sesi ice breaking, yang mana kita telah menggalakkan pelajar-pelajar untuk membuat video ringkas untuk memperkenalkan diri ataupun for them to introduce themselves. Okay. Dan juga kita telah melihat bagaimana kita mereka bentuk beberapa aktiviti yang melibatkan pelajar yang mana kita memerlukan untuk mendapatkan beberapa info berkenaan dengan personal data from our students, especially in order for us to form a team for them. Pada perkongsian lepas juga kita telah melihat bagaimana kita menggunakan index of learning style as one of the criteria for us to form a team. Jadi pada perkongsian kita pada kali ini, insyaAllah, kita akan melihat how that we design
in-class exercises for immersive active learning blended experience. Jadi apa yang kita akan cover ataupun kita akan kongsikan pada pagi ini, insyaAllah, hopefully tidak sampai pun dalam masa 30 minit, bagaimana kita mereka bentuk aktiviti-aktiviti yang kita akan lakukan di dalam kelas. A very simple, short exercises, but basically will create an immersive learning experience for our student. Okay. Jadi sebelum itu, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan melihat. I have shared this, how that we integrate two different courses in chemical engineering into a single class. Sebagai contohnya, untuk semester ini, saya menggabungkan dua kelas ataupun dua kursus yang sangat penting dalam kejuruteraan kimia, iaitu process design as well as process simulation. And since both of these two courses, they have a similar course learning outcome, as well as the teaching and learning activity and also assessment. Therefore, we able to integrate it, we able to combine it into a single class. Jadi, apa yang telah berlaku dalam minggu ini, sekarang kita telah berada, tuan-tuan dan puan-puan, kita telah berada di minggu kedua kuliah. Dan sepatutnya pada minggu ini kita telah pun mengaktifkan beberapa aktiviti-aktiviti di dalam kelas. Jadi sesuailah dengan perkongsian kita pada pagi ini, yang mana kita akan melihat bagaimana kita mereka bentuk aktiviti-aktiviti di dalam kelas yang akan mewujudkan suasana pembelajaran imersif untuk pelajar-pelajar kita. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita menggabungkan, when we want to integrate two different courses, therefore we need to have a planning in advance. For example, apabila kita ingin melakukan satu aktiviti dalam kelas, kita kena pastikan bahawa yang pertama, pelajar-pelajar kita ni sebelum mereka masuk dalam kelas, mereka telah melakukan the activity, the pre-class activity, yang memerlukan pelajar-pelajar ini melakukan beberapa aktiviti sebelum mereka berada di dalam kelas. Contohnya, selepas ini kita akan tunjuk, saya akan tunjuk bagaimana kita how that we develop or we plan our learning planning in order for us to engage the student, as well as in order for us to create the immersive learning experience for our students. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk perkongsian pada kali ini kita akan melihat, yang pertama kita akan menggunakan UMS ITEL, which is the Moodle 4.0, dan juga kita akan menggunakan surface process simulation, what we call it training, ataupun kita boleh panggil sebagai exercises, okay, which still we use under UMS ITEL. Dan juga kita akan menggunakan as process simulator for our student. Jadi bagaimana kita mereka bentuk aktiviti-aktiviti yang memerlukan pelajar kita, yang pertama menggunakan proses simulator, yang kedua memerlukan rujukan ataupun memerlukan satu modul yang mereka perlu selesaikan terlebih dahulu sebelum aktiviti di dalam kelas ini kita berikan kepada mereka. Dan of course, yang ketiga memerlukan satu online platform yang menjadi sumber, pertama menjadi sumber rujukan, yang kedua menjadi sumber di mana pelajar ini untuk
menghantar segala tugasan, ataupun juga boleh menjadi satu platform di mana pelajar berkomunikasi antara satu sama lain. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, mari kita lihat kepada UMS ITEL. Okay. Ini adalah seperti biasa. Ini adalah ITEL untuk khusus KC 32603 proses simulation, yang mana ini merupakan since we have two different courses and two different ITEL for these two different courses. In my case, I will choose this process simulation ITEL as a major platform, and the other one as a supporting, or no, as a secondary, and we have another one, the MOOC, for the supporting. Kita akan melihat, kalau sempat kita akan melihat kepada ketiga ini, tapi rasanya pada perkongsian pada pagi ini kita akan menggunakan yang ini dan juga sebagai yang ITEL for the MOOC for the supporting module. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah outline for 2 weeks activities. We go for the final one, which is the introduction to process simulation. In this case, students are required to refer to another ITEL, which is, we call it introduction to process simulation using Aspen HYSYS, which has been developed using under UMS MOOC 2022. The previous this MOOC basically under the previous version 3 model, and I have transferred it into version 4. And of course, when we transferred from the previous prior version into the new version, of course ada beberapa features itu akan hilang ataupun is not very compatible with the new version. So there is certain upgrading has been done before student able to use that. Okay. For designing in-class exercise untuk both process design as well as process simulation class, so the in-class exercise should cover, sepatutnya akan merangkumi konten ataupun kandungan yang kita akan ajar untuk kedua-dua kursus ini. Jadi, in order to do that, I use one common platform, which is under MOOC. Okay, yang ini. UMS MOOC 2022 for introduction to process simulation using Aspen HYSYS. Tuan-tuan dan puan-puan, especially kepada pencara-pencara FKJ, Aspen HYSYS ini adalah merupakan satu proses simulator yang banyak digunakan oleh industri-industri di bawah kejuruteraan kimia dan juga kejuruteraan proses. So it is a very powerful and important process simulator for process engineer. Okay. So in order for student to solve the in-class exercise, I will show the in-class exercise after this. Student need to go through these several chapter in this MOOC first, especially the chapter 1, starting with the Aspen HYSYS, and then go to the chapter 2, equation of state. Equation of state adalah di mana adalah satu chapter yang akan menunjukkan bagaimana kita memilih. Secara ringkasnya adalah thermodynamic. How that we determine ataupun how that student able to choose the right thermodynamic for their simulation. Dan selepas itu akan ada chapter yang khusus untuk auxiliary equipment, seperti chapter 3 for pump, chapter 4 for compressor, and chapter 5 for expander. So pelajar-pelajar kena buat dulu chapter-chapter ini sebelum mereka dapat menyelesaikan
in-class exercise nanti. Okay, so jika kita lihat chapter 3, 4 dan 5 tersebut merupakan equipment, is all about pressure related equipment, pressure based equipment. Okay, so dalam proses simulation, especially analysis, when we want to design or when we want to design and simulate pressure based equipment, is quite easy. Okay, hanya memerlukan 1 degree of freedom. Only 1 degree of freedom required here. Maksudnya kita kena specify value for one variable, which is basically, since this is pressure related, then we need to specify the outlet pressure for pump, outlet pressure for compressor, as well as outlet pressure for expander. Okay, so this is all about pressure related equipment. Selain itu juga pelajar juga seharusnya juga able to, they need to finish the chapter which is related to temperature based equipment. Kita ada heat exchanger which is very specific chapter 6. Dan ada juga equipment yang cukup mudah untuk pelajar kuasai, contohnya cooler dan juga heater. That's a very simple exercise for that. Okay, dan sama juga untuk pressure based as well as temperature based. Bila kita mau design, if you want to design and also simulate this temperature based equipment, is also have 1 degree freedom, which is kita kena specify the outlet temperature. Okay, kalau pressure based kita kena specify pressure, outlet pressure. Kalau temperature based kita kena specify the outlet temperature. Okay, so apabila pelajar telah pun menguasai 6 chapter ini, maka kita akan mulalah untuk kita memperkenalkan kepada in-class exercise yang pertama. A very simple exercise, but requires student to go through those 6 chapters first. They need to learn by themselves how that they start the simulation, how that they choose the equation of state, the thermodynamic, which is in chapter 2, and how that they use the pressure-based equipment, pump, expander, compressor, as well as temperature-based. Then we need to design an exercise which is directly related to these chapters. Contohnya lah, untuk exercise in-class exercise yang pertama ini, I have created 2 different situations, situation 1 and also situation 2. The concept are almost the same. The only different is bagaimana para pelajar ni nanti mereka memilih ataupun they design the system such that either they want to increase or either they want to change the pressure first or they want to change the temperature first. As long as they're able to satisfying the desired condition, the desired final condition for the process. Okay, so we give them the fit condition, we give them the component, which is water in this case. We give them the condition, the pressure, the temperature, of course, also the equation of state. In this case, we ask the student to use Peng-Robinson, and we specify the flow rate of the process of the stream, for example. So the fit is already specified here. So what student need to do is design and simulate a system or a process that at the end, the outlet temperature is 90 degrees C with pressure 5 atm. Fit is given, it's already specified. So student need to design a process and simulate it such that the outlet of the stream is 90 degrees C
and pressure at 5 atm pressure. Mudah. Nampak ringkas, tapi pelajar memerlukan pengetahuan yang awal. They need to finish all those 5 chapters dalam MOOC itu tadi. Jadi, in order for the student to get this solution, they need to go through all of this. So semua chapter daripada chapter 1 sampai chapter 6 pelajar kena buat secara advance first. They can do individually because this is available online. They can do it anytime, anywhere that they want, but they need to also refer to this question. For example, this situation number 1. So apa akan jadi? So pelajar dia akan untuk pelajar define the fit condition, therefore they need to go to the chapter 1 and also the chapter 2. That is the prerequisite. Chapter 1 and chapter 2 talking about how that you start a simulation, how to choose the equation of state. Nampak tak? So walaupun soalan ini nampak ringkas, tapi keperluan pelajar untuk membolehkan mereka menjawab soalan yang ringkas ini ada banyak. Ada beberapa chapter. Untuk they define the fit condition memerlukan pengetahuan dalam 2 chapter yang sebelum ini. Yang pertama dalam 2 chapter yang pertama dalam MOOC. Okay? Dalam MOOC. And when we are talking changing the fit condition or changing the condition of our process, either we want to change the pressure, either we want to change the temperature, student kena faham, kena tahu untuk memilih equipment yang sesuai. So, in order for them to select the right equipment, then they need to go through this pressure-based equipment as well as the temperature-based equipment. Dan barulah pelajar boleh menjawab soalan ini. Okay? Soalan simple, but it's not direct. Several activities need to be completed prior to this in-class exercise. Jadi apabila pelajar ingin menjawab soalan ini, so mereka terpaksa, mau tidak mau, mereka kena rujuk balik. Dan mereka akan sentiasa merujuk kepada MOOC itu tadi. MOOC untuk proses simulator itu tadi. Sebab di sana ada jawapan. Di sanalah akan pelajar merujuk. Bagaimana untuk menggunakan equipment that is related to pressure as well as related to the temperature. And at the end, they need to simulate in such that mereka akan mendapat temperature yang dikehendaki dan juga pressure yang dikehendaki. Okay? So, in this kind of design in-class exercise, bila kita memerlukan pelajar, bila kita kena mereka bentuk supaya pelajar akan merujuk kepada sumber yang lain. Dan bila pelajar ini telah engage dengan soalan kita, telah engage dengan exercise, then they need to also engage to another content, another source, another sumber. Jadi mereka, di situlah akan berlakunya, akan terbentuknya, akan terjadinya pengalaman imersif, pembelajaran imersif itu. Sebab in order for them to solve this, they need to go to different kind of sources. Ataupun mereka perlu juga melakukan perbincangan antara rakan di dalam pasukan mereka. Sama ada di dalam pasukan sendiri ataupun boleh berbincang dengan pasukan yang lain. They can communicate, they can discuss with their own team members as well as the other team members. Okay. Sama juga dengan situation yang kedua. Lebih kurang sama. Okay. Ini adalah duplication with the first situation. Hanya untuk kita memberi lebih pendedahan kepada pelajar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan,
Sekiranya kita ingin mereka bentuk satu in-class exercise yang akan membolehkan pelajar kita engage dengan kita. Okay? Experience the immersive learning. Yang pertama tuan-tuan kena pastikan exercise tersebut memerlukan para pelajar kita untuk merujuk kepada sumber yang lain. Dan kena pastikan sumber itu telah wujud dan berada di dalam talian. It should be the online references, online self-paced module that they can refer anywhere, anytime. Itu yang pertama. Yang kedua, konten untuk exercise yang kita akan reka itu sepatutnya, seharusnya lah akan merangkumi kandungan pembelajaran yang kita akan bagi kepada pelajar. Okay? Dan bila pelajar kita ni, dia tahu sudah, apabila we learn this, then you use this for solving this. Dan selalunya kita akan guna application. The student able to apply, to solve. So bila kita mention that this exercise, when you want to solve this exercise, you need to have this kind of knowledge first, and after that you apply for solving the exercise. Okay? Selalunya pelajar akan get excited. They will getting excited. Okay? Mereka akan teruja sebab they have learned how to solve it theoretically. Dan bila kita bagi kepada mereka latihan yang bersifat real base, dan mereka akan teruja untuk menyelesaikannya. And believe me, basically they will engage and have an immersive learning experience. So situasi dalam kelas tersebut akan menjadi kacau bilau. Student will do several cross reference with the other team. Okay, some of them may have a very active discussion, do the flow chart, okay, planning their solution, how that they want to solve this problem. Okay, either they want to use pressure-related equipment first or temperature-related equipment first. Sebab kedua-dua equipment ini dia akan ada dia punya fight theory, of course, but in order for student to apply it, ada beberapa equipment tersebut apabila mereka gunakan di peringkat awal akan merubah. They will change several process variables. So that's why the arrangement or the design of the equipment should be properly selected. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu exercise yang in-class exercise yang pertama. Dan selepas itu, ask the student to submit. Bukan they're not submitting the result yet. So they need to submit the solution planning first. So only a very simple one piece of paper, they showing how that they plan for the solution. Macam tadilah mungkin, how that they design or arrange the equipment. Temperature dulu kah ataupun pressure dulu. So, pastikan bila kita membuat latihan dalam kelas ini, jangan kita suruh pelajar untuk submit solution dulu. Ataupun submit the solution dulu. The most important thing, the planning. How they plan to solve the problem. Itu paling penting. Sebab mereka ni adalah bakal jurutera. So the main function of jurutera is basically to solve the problem. Plan to solve, do the planning in order to solve the problem. Okay. So that first. And make sure that we endorse their solution planning. And once they have submitted the solution planning, then I will give them the assessment rubric. How that we categorize as an excellent report or assessment, a good one, satisfactory, something we did improvement, and the poor assessment ataupun report. So they need to refer to this in order for them to get
the excellent one. So this should be the criteria that need to be there in their punya submission nanti. Then after that, barulah kita allow student to submit the simulation result. Okay, so usually is within the 1 week lah. Selalunya, okay, dalam 2-3 hari, we allow them to submit the simulation result after they submit the solution planning. Okay, ini semua adalah dalam bentuk team, tuan-tuan dan puan-puan. Okay, dan pastikan apabila semua pelajar telah submit simulation result, we need to assess them again with the same kind of assessment ataupun yang lebih kurang macam kita buat in class exercise tadi, but in a complex manner. Really complex. Kalau yang tadi is quite simple, just to change the pressure and temperature for a single feed, for a single stream. Tapi kali ini kita akan bagi mereka soalan yang ataupun masalah yang lagi complex, which consists of several streams. Then again, when you combine two different streams, then some of the condition will change, the pressure, the temperature will change, as well as the vapor pressure also will change. Therefore, will cause several difficulties for them to select, get the right equipment. And this become a new challenge for them. Tapi, kalau pelajar mengikuti ataupun melalui planning, teaching planning yang telah kita buat sebelum ini secara systematic, they learn the MOOC first, and after that go the eyes and they refer to MOOC again if there is a problem in order for them to solve the eyes, the in-class exercise, refer back to the MOOC, and once they settle, they submit, then they have one challenge, the real challenge here. Okay. Dan ini pun basically lagi akan menaikkan lagi pengalaman ataupun student will more engage here. Since they have submitted the very simple one, and if we give something like this, I do believe the student still they're very excited in solving this. Jadi, tuan-tuan dan apa yang boleh saya simpulkan untuk kita, when we want to design the in-class exercise, yang pertama pastikan kita telah sediakan supporting material, supporting module, or supporting content for our student to refer it, dan sebaiknya dalam bentuk online. Itu yang pertama. Yang kedua, when we design the exercise, pastikan exercise itu merangkumi, merangkumi apa yang kita ada di dalam online material tadi itu, supaya mudah untuk pelajar merujuk. Dan yang ketiga, selepas pelajar telah submit everything, submit the solution planning, and after that the result, we give them another similar exercise with the higher difficulty. In order for us, kalau kenapa? Sebab kalau pelajar boleh selesaikan in-class exercise yang quite simple tersebut, dan kita bagi yang dia punya degree of difficulty quite higher, and when they're able to solve that, basically our student already satisfying or mencapai, telah dapat mencapai learning outcome that we require. Okay. Rasanya itu sahaja tuan-tuan dan puan-puan perkongsian pada minggu ini. InsyaAllah untuk perkongsian kita yang seterusnya, hopefully mungkin selepas raya insyaAllah, how that we create the immersive learning experiences. Banyak cara yang kita akan guna untuk mewujudkan pengalaman pembelajaran imersif ini. Sama ada menggunakan teknologi, sama ada menggunakan
blended learning, which is menggunakan teknologi, sama ada menggunakan bersemuka, kaedah bersemuka ataupun kaedah online. So, kita akan membicarakan 3 mode for this immersive learning experience dan dalam perkongsian selepas ini. Yang pertama adalah perkongsian berkenaan dengan immersive learning experiences through face-to-face. Yang kedua through blended learning through technology, and the last one gonna be through online, full online. Okay, InsyaAllah kita akan buat perkongsian ini pada selepas raya nanti. Okey, rasanya itu saya tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih atas perhatian, dan sekiranya tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan pensyarah ada masalah ataupun ada pertanyaan berkenaan dengan designing blended active learning, so tuan-tuan dan puan-puan boleh kemukakannya ataupun type di ruangan chat dan komen untuk kita sama-sama ulas pada perkongsian yang akan datang. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.